नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन कहानी जेणे जीवु तेणे जा कर्म घेनी बुलुथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। जणे राजा थांती जे तांकर पुओ झियो किछि होउ न थाए। दिने राजा चिंतारे गालरे हाथ देकी बसी थांती। राजमाता आसी पचारिले, हईरे पुओ कौन भाबुचु? राजा कहिले, मु आखि बुझीदेले एडे बड़ मूलक एते धन संपत्ति सबु पानी रे पड़ी जीव मा। बड़ बड़ुआंकु टोपिए पानी टेकिबाकु किए अछि? राजमाता कहिले, एइथि पई तू एते चिंता करूचु? आउ गोटिए राजा झियकु तो सांगरे बाहा करई देबी। सतकु सत अल्प दिन परे राजांकर द्वितीय विवाहर आयोजन हेला। धूमधाम रे बाहाघर भी हेला। नुआराणी आसिले, हेले राजांकर पिलाटिए हेलानी। राजा पुणी भावना करी बसिले। राजमाता आउ गोटिए बोहू आनिले, हेले तांकर भी किछि पिला झिला हेलानी। घर संसाररू राजांकर मन छाड़ी गला। एठी आउ कार्य नाही। तीर्थव्रत करिबे, बाबाजी सन्यासींक सेबारे काळ कटेइबे। दिने राति अधरे राजा उआसरू बाहारी गले। एकुटिया घोड़ारे बसी अनेक कोष झपटी गला परे गोटिए बुढ़ा बरगछ तले थका मरिले। विराट काय गछ से, बड़ बनसीय मान लंबिची, मझी डालरे कोरड़, सेठी पेचा पेचुणी बसा। लटकीचंती दल दल बादुड़ी। बरगछ कड़रे गोटिए पोखरी अछि, सिंगड़ा बण। सेथिरे जणे बाबाजी गाधौचंती। उइला सूर्यंक आड़कू चाही मंत्र जप करूचंती। मुंडरे तांकर लंबा लंबा जटा, मुहरे लंबा लंबा दाढ़ी। मंत्र जपी सारी बाबाजी तुठकू आसिले। राजा तांको आगकू जाई तांको पाद तले लंब ही पड़ीगले। बाबाजी कहिले, किरे बाइया कौन कुआड़े आसिलु? राजा कहिले, कोउ कथा तुमको अजणा बाबा, मते पुणी कहिबाकू पड़िबो। बाबाजी आखि बुझी टिके रही जाई कहिले, बुझिली तो मनस्कामना पूर्ण हब। मु जा मागिबी तु मते देई परिबु? राजा कहिले, राज्यरू अधे कहिले देबी। हीरा लीला मोती माणिक मो भंडार रे जहा अछि सबु आनी आपणक पाद तले अजाड़ी देबी। हाथी घोड़ा दुआलिया गाई जहा चाहिबे सबु आनी आपणकू देबी। बाबाजी कहिले, अरे ना ना ना, आमे बाबाजी लोक, आमर ये धन संपत्ति हाथी घोड़ा दुआलिया गाई रे कौन प्रयोजन? आमे तो संसार छाड़ी की आसीचु, पुणी काई किए माया रे पसिबु? कथा कण कि तोर तीनोटी पुओ हब, दुईटी की तू रखिबु, आउ गोटिए पुओ तू मते दबु। रजा शंखरे पानी टेकी देले। 3 बार सत्य करुची बाबा, ए कथा केबे अन्यथा हबनी। बाबाजी कहिले, दक्षिण दिगकू नाक सळखी जीवु, 3टी आंब तोटा पड़िबो। मझी तोटारे 3टी आंब गछ अछि। मझी गछरे 3टी आंब पाचिची। 3टी जाक आंब तोली नेई 3 राणींकू दबु। आंब खाइले 3 राणींकर 3टी पुओ हब। बाटरे काहा संगरे कथा भाषा हबुनी। इष्ट देवतांकू स्मरणा करी चली जा। राजा सान राणी को देखी पारंतिनी। बड़ राणी और मझिया राणी को 2टी आंब देले, सान राणी को देलेनी। राजमाता को देले। राजमाता मने मने विचारिले, 2 राणी तो 2टी खाइले, सान राणी काहींकी खाइबनी? से की पाप करिछि कि? या बिचारी से आंबटी को सान राणी को खाइबाकू देले। समयक्रमे 3 राणींकर 3 पुओ हेला। सान राणींकर पुओ हबा कथा राजांकू जणा न थाए। 5 बरस पुरिला बेलकू राजा 2 पुओ को चाहाली को पठेइले। सान पुओ मध्य तांक संगरे चाटशाली को गला। सान होउची 3 पुओंक मध्यरे पढ़ारे सरस, कौ गुणरे बाछिबाकू न थाए। एमती केते दिन गला। कुमार मानंकू 12 वर्ष हेला। बाबाजी आसिले, राजांकू भेटी कहिले, राजा मो पुओटी को एबे मते दियो। राजा कहिले, पुओ आउ काहीं? जोड़िए तो हेले, 3टी पुओ हेइथिले तम भाग तमे पाइथांत। बाबाजी कहिले, तमे जानिन ए 2 जनक बाद तमर आउ गोटिए पुओ अछि, सान राणींक पुओ। ए 3 जनक भितरु मो पुओटी को मु बाछि नेबी। 3 पुओ जाका आसी ठिया हेले। बाबाजी बड़ को पचारिले, कंटा झटा बाटे जीबू ना बाघ भालू बाटे जीबू? बड़ कहिला, कंटा झटा बाटे जीबी। सेमिति मझिया पुओ को बाजी पचारिले, अरे तू कंटा झटा बाटे जीबू ना बाघ भालू बाटरे जीबू?
मझिया कहिला कंटा झटा बाटरे जीवी। सान को समान कथा पचारिले। सान पुओ उत्तर देला मु बाघ भालू बाटरे जीवी। बाघ पिठीरे बसी कोरोना मारी दौड़े देवी। बाबाजी कहिले हाँ एई होउची मो लाखी पिला, मु एयाकू नेबी। राजा किछि बाधा देलेनी। बाबाजी पिलाटिकी घेनी चलिला। सानराणी कांदी बोबेई रहिले। बाबाजी राजा पुओ को नहीं बनस्तकू गला। सेठी बाजीर घर। बाजी राजा पुओ हाथ में कंची काठी देई कहिला अरे पुओ तू एठी था, मु जाउची एइने आसीबी। आउ मने रख ए सबु घर तू फिटेइबू, हेले ए शेष बखरा को केबे फिटेइबुनी, सेठी विपद अछि। बाजी गला परे राजा पुओ विचार कला कौन विपद अछि, काहेकि बाजी ए घर फिटेइबाकू मना कला। जहा हबार हौ फिटेइकी थरे देखिबा। या कही शेष बखरा को फिटेई देला। ओह कि भयंकर! गुड़ाए मनीष मुंड टंगा ହେଇଛି। रक्त नहीं कि मांस नहीं, खाली खपुरी खोलपा। सेमाने राजा पुओ को देखी किरिकिरी हेई हसी उठिले। रजा पुओर छाती दाऊ दाऊ पड़िला। से अचेत हेई तले पड़ी जाइनी, एतिकी रक्षा। राजा पुओ छाती दंभ करी पचारिला तमे तो सबू मल्ला मनीष, तमे हसुच पुणी केमिति? मल्ला मनीष को मु डरेनी। मुंड माने कहिले अरे तू तो आउ घड़ीक परे आम परी एमती हसीबू, तो मुंड भी एमती ए घरे टंगा हब। तो भाग्य मंदरे तारी हाथ में पड़गलु, आउ तोर रक्षा नहीं। से काली को पूजा करे, काली आगरे एमती केते मनीष को धरी आनी बलि दिए। आज होची तो पाली, आज तू एठी बलि पड़बू। बाबाजी एई क्षणी पूजा जिनिस नहीं आसीबो। राजा पुओ कहिला पंचिबार कौन किछि उपाय नहीं? मुंड माने कहिले अरे से बाबाजी आगरू माछीटीए भी खसी जाई परिबनी। से बुढ़ी आनी जाल फिंगी धरी आनिबो। ता गोड़रे कठौ अछि, से पाहुंडके कोसे दौड़ी जाई परिबो। तेबे गोटिए उपाय अछि। एबे बाबाजी आसिले तते पाट खदी पिंधेइबो, मुंडरे मंदार माळ पिंधेइबो, कहिबो जा कालींक पाखरे मुंडिया मार। तू कहिबू मु होछि राजा पुओ, मु मुंडिया मारी शिखिनी, केमिति मुंडिया मारिबाकू हुए मते टिके शिखेई दियो। बाबाजी जेते बेले साष्टांग प्रणाम करी देखई दबो, सेतिकी बेले तू कालींक हाथरू खंडाटा नेई ता बेकरे चोटे दबू। बाबाजी मल्ला परे आम कथा भूली जिबुनी। आम उपरे मुठाए बाली फोपाड़ी देले आमे सबु जी उठिबू। राजा पुओ ए कथा मने रखिला। आउ पुणी निज जागा को फेरी आसिला। शतकु शत दंडक भितरे बाबाजी कोठु थिला आसिला। कपाଳରେ तार रक्त चंदन, पिंगल जटा दाढ़ी, जेमिति कि से जलंता निया। आसी राजा पुओ को लाल पाट पिंधेइला, रक्त चंदन टीका देला, बेकर देला सिंदूर आउ गोटे मंदार माला। कालींक पाखकू नहीं जाई कहिला लंब हेई पड़ी मां को प्रणाम कर। राजा पुओ कहिला आमे तो राजा पुओ प्रणाम करी जानुना, तमे टिके मां को प्रणाम करी मते देखई दियो। बाबाजी जेमती लंब हेई सोई पड़िला। राजा पुओ सांगे सांगे ता बेकू को देला चोटे। सेउठू मुठिए धूली नहीं से मनीष मुंड थिबा घरे पकई देला। समस्ते जी उठिले। किए राजा पुओ, किए साधव पुओ, किए केउ देशर केते रूपर केते रंगर। बाबाजी तांकु सब आनी बलि देइथिला। समस्ते राजा पुओ को बड़ आदर कले। तापरे जेझा घर को गले। जाऊ जाऊ राजा पुओ गोटे राज्य रे पहुंचिला। से देशर जेमा तीनोटी गार टाणिकी बसची। जी से गार तीनटा को डेइब से ताकू बाहा हब। राजा पुओ डेई गला, जेमा को बाहा हला। बहुत यौतुक सांगरे राजा पुओ गोटे बारहा आनिला। तापर से गोटे राज्य रे पहुंचिला। सेठी राजा झियो संकल्प करिछि जिए एका निश्वास के घोड़ा दौड़े ए नईटी को पार ही जीवो। राजा झियो ता बेकरे बरणमाला दब। राजा पुओ पारी ही गला। बहुत यौतुक सांगरे छोटी पाराटीए पाइला। राजा पुओ दी कन्यांक यौतुक घेनी निज राज्य रे पहुंचिला। सेते बेलकू बुढ़ा राजा मलेनी। दी भाई राज्य को भागबांटी नैचंती। सान भाई पहुंचिलारु ताकू कहिले तू जदि आज राति पाहिला बेलकू गोटे पोखरी खोली दबू ताहले तू जाई राज्यरू भाग पाइबू। राजा पुओ भावना रे बसिला। बड़राणी कहिले चिंता करूच काहींकी, आम साथी रे बारहा अछि परा। बड़राणी राजा पुओ को आश्वासना देई
ବାରହାକୁ ଡାକି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା କଥା କହିଲା। ବାରହା ସେଇ କ୍ଷଣି ତା ଅଂଶ ବଂଶ ଡାକି ଆଣିଲା। ରାତିକା ରାତି ପୋଖରୀଟିଏ ଖୋଳେଇ ଦେଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ। ତାପରେ ଦି ଭାଇ ବାଡ଼ିରେ ଭରଣେ ସୋରିଷ ବୁଣି ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ଏଇତକ ଗୋଟେଇ ଆଣିକି ଦବୁ ତାହେଲେ ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ଏ ମୁଲକ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବୁ। ସାନରାଣୀ ଛୋଟି ପାରାକୁ ଯାଇ ଏ କଥା କହିଲା। ଛୋଟି ପାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାରାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ପାରା ସବୁତକ ସୋରିଷ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଠୁଳ କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ବି ଭୟ ପାଇଗଲେ। ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛି, ତା ସହିତ ଚାଲାକି ଖେଳିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ହୁଏତ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାନ ଭାଇକୁ ତାର ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଏବେ ରାଜା ପୁଅ ନିଜର ଭାଗ ପାଇ ଦି ରାଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି କହିବି ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଠକ ଓ ପରଦେଶୀ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ପରଦେଶୀ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ପ୍ରବାସରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ବାଟରେ ଜଣେ ଠକ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ଠକ ପଚାରିଲା, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ପରଦେଶୀ କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛି। ଏବେ ଠକ ସେହି ପରଦେଶିଆଠୁ ତାର ରୋଜଗାର ଲୁଟି ନେବାର ଏକ ଯୋଜନା ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି ନେଇ କହିଲା, ଭାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛ, ମୋତେ ସେ ଗାଁ ଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆସ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗପସପ କରି ଚାଲିଯିବା। ଗପସପ ହୋଇଗଲେ ବାଟ ଚାଲିବାର କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରଦେଶିଆର ଗାଁ ଥିଲା ବହୁତ ଦୂର। ବାଟରେ ଏକ ସାଥୀ ପାଇ ପରଦେଶୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ଗପସପ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ବାଟରେ ଠକଟି ବେଶ ଚତୁରତାର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ପରଦେଶୀ ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଲା। ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରାତି ବିତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଲେ। ଠକ କହିଲା, ଏ ସ୍ଥାନଟି ବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବା। ବାଟ ଚଲା କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ବେଶ ମିଠା କଥା କହି ଠକଟି ପରଦେଶୀର ମନ ମୋହି ନେଲା, ଯେପରିକି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ତା ମନରେ ନ ଆସେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପରଦେଶୀ ଜଣକ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ। ତାକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଠକ ତାର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଣ୍ଡାଳିବାରେ ଲାଗିଲା, ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲୋକଟି ଯେଉଁ ଧନଦରବ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିଥିଲା କ'ଣ କଲା? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଠକ ନିରାଶ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାଟରେ ଠକ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ପରଦେଶରେ ରହିଲ, କ'ଣ କିଛି ରୋଜଗାର କଲ ନା ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛ? ପରଦେଶୀ କହିଲା, ଭାଇ ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ରୋଜଗାର କଲି, ତାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଲେଉଟି ଆସିଲି। ଏଥର ଠକର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଯାହା କିଛି 50-100 ଆଣିଛି ତାକୁ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେହିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାରୁ ଦୁହେଁ ଏକ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କଲେ। ସେଠି ବି ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଠକ ଛଳନା କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦେଶିଆର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଯିବା ମାତ୍ରେ ଠକ ତା ଧନଦରବ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା, ମାତ୍ର କାଣିକଉଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଠକର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ପରଦେଶୀଟି ପୁରା ଫକଡ଼ ରାମ, କେବଳ ନିଜ ପତିଆରା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳେ ପୁଣି ଦୁହେଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଠକ ଏଥର କିଛି ବାହାନା କରି ପରଦେଶୀଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମାତ୍ର ପରଦେଶୀ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜ ଗଣ୍ଠିଲିରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଟଙ୍କା 10ଟା ଠକ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ନିଅ, ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଖିଆପିଆ କରିନେବ। ଠକ ଏଥର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପରଦେଶୀ ହାତରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠଲିକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଆଉ ନ ଲୁଚେଇ କହି ପକେଇଲା, ଭାଇ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ। ତୁମେ ତୁମର ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଥିବା ଥଳିଟିକୁ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ? ପରଦେଶୀ କହିଲା, କାହିଁକି ଏ କଥା ପଚାରୁଛ? ଠକ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଠକଙ୍କ ଗୁରୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିଛି। ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ରାତିରେ ରହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇବାର ଛଳନା କରି ତୁମେ ଶୋଇବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ତୁମର ସବୁ ଗଣ୍ଠିଲିପତ୍ର ତଲାସ କରି କିଛି ପାଉନଥିଲି। ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଏହାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ? ପରଦେଶୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ତୁମେ ଆଉ କେବେ ପରଧନକୁ ମନ ବଳେଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ରହସ୍ୟ ତୁମ ଆଗରେ ଖୋଲିଦେବି। ଠକ ଏଥର ନିଜର ଠକାମି ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶପଥ କଲା। ପରଦେଶୀ କହିଲା, ଠକ ମହାଶୟ, ତୁମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୋର ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଟଙ୍କା ଥଳିଟିକୁ ତୁମରି ପାଖରେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ରଖିଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ସାରା ରାତି ଚେଇଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଉ ତୃତୀୟ କେହି ଚୋରି କରି ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା। ଠକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ପରଦେଶୀ ପୁଣି କହିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମୋ ଟଙ୍କା ଥଳିଟିକୁ ତୁମ ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଖୋଜି ବସିବ। ତୁମର ଅନୁମାନ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଟଙ୍କା ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଯେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଧନକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସେ ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ଲୋଭ କରି ବସେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଠକ ନିଜ କପାଳରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ହିଁ ଶେଷରେ ଠକି ଗଲି। ଯେଉଁ ଦରବକୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଥିଲି ତାହା ମୋରି ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା, ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ପରଦେଶୀ କହିଲେ, ଭାଇ, ଆଉ ବୃଥା ଭାବନା କର ନାହିଁ। ଧନ ତୁମରି ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନ ଖୋଜି ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ଖୋଜିଲେ ପାଇଯିବ। ତୁମ କର୍ମରେ ହିଁ ରହିଛି ଅସଲି ଅର୍ଥ। ତୁମେ ସାଧୁତାର ସହ ଶ୍ରମ କରି ଉପାର୍ଜନ କର। ସେହି ପରଦେଶୀର କଥାରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଠକ ଏଥର ନିଜେ ଉପାର୍ଜନ କରି ଚଳିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।